guys, yan. Win-win ka pa naman po nagbabalik guys. So, sa video na to guys ay gumagawa pala tayo ng pulpit. Ito po yung project natin para po sa ating sa church. Yan. Made of tubulars and GI pipe guys. 1 by 1 na tubular yung gamit natin. Tapos 3/4 by 3/4 na tubular na 1.5. Tapos ito number 3 na GI pipe. Tapos gumamit din tayo ng number 2 na GI pipe. Yan. Tapos plywood. So ito na po siya guys, nabuo natin. Kulang pa guys. Yan, yung nasa likod natin. Okay, pakita ko sa inyo. Ito guys yung ginawa natin. Yan, yung pulpit. Dito yung side. Yan. Yan. Silver, tapos yan, meron na, gamit na guys. Silver, tapos chocolate orange, chocolate brown. Dito naman yung sa likod, nakabin yung dito.